Taku tini toni bagai tini photo upload kelajakka. Belenya hambai ini social media runa. Koila sanai cungga ekano particular assembly ni Joygunti para bilis nge raskandi edisi bilis. Ojo gani 3 nong ward ni oro 2020 kono kaja 20 ni bagai graduation pass kaya already PW handover kaya tahu 2020 ni tahu 2023 3 bosor ini mana tadi sal nih kayak 2023 kau ikanai কিন্তু tahu oh samu kayak dia ini bagai cuma orang lama kasu lagi ya terus serai sama opera cakra jatuh tuh ini cuma tahu lama opera video ini akan di sini enggak Abun lagi ini orang kaisa water supply atau water supply ini jatuh fitting ka karena badai যেমন পাইপ কানেকশন অবজক টংখা কিন্তু কারেন্ট বা চুংফ্রেং বা খেরাং হুনো আবো তাবো কানেকশন খাইজা গিয়া ও কনেক্টর দাবো ফোন লাগাকাय কনেক্টরनि কোনো ফোন से जों कानेक्शन खालामनिया ब रिसिभ फैया अबन बागै आं साब डिभिजन थांगा इलेक्ट्रिक साब डिभिजनाव एबो डिभिजनाव थांगा एबो DWS को आं थांगा अफिसाव एबो एसडीएम अफिसाव थांगा কিন্তু বরক যত অলরেডি ফান্ড কোনো রিজাল্ট হিসাবে দিয়া প্রেসিডে দকল তাও সাং ফैया अब দুইটা থাকা তাই গাইছা হংকাই লামা ও লামা জয়গুন্তি হাই স্কুল উমফুলি সিগাंनि सिमिनि पारागासा बेवहाय 250 परिबार दङ কিন্তু তাও লামা তাও सामबायया एडिसि जेमन ब्लग सागे ब्लग नाबो PW न सुंगाकाय अब खलायमिया अबहाय मां माने कायसा सिलजाय दंलायो अबनि बागै जों tabuk baiddo mangka je chung lama awur khijani ge chung tabuk SDM phaiga hangkai hoyto ba DM phaiga kai chung kok salai phaiya sa chung lama kasi dongnai chung joto je somoi bok phaiya sa chung kasunai tomung no borok tini phaiya hangkai norok obahai jari di tongnai chung jari dongnai je phaiya sa takuni sini mungkai angka oroni Joygundi parani no ang kami ni oroni busa ang ani mungkai dinana da